आज दिवाली है। दिवाली में बेसिकली बंगाल में काली पूजा होता है और आज हम लोगों को वहीं पर जाना है। चलिए बहुत लेट हो चुकी है, 9 बज चुके हैं। चलिए चलते हैं, जल्दी से रेडी होता और चलिए। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को कुछ सुनाई भी नहीं देगा क्योंकि बहुत शोर शराबा है। हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। बंगाली का दिवाली मतलब तो ये काली पूजा होता है। तो चलिए चलते हैं। আগমস্বরী মাতা পূজা পরিষদের তরফ থেকে স্থানীয় এবং को जाना है। पास में ये एक मंदिर है, तो माहिष्खाकी मंदिर, वहाँ पर जाना है। चलिए चलते।